the Local Government Code of 1991 RE 7160 and the Kapwa program focusing on urban peacekeeping. There are three types of key components. First, legal framework. RE 7160 mandates local government to ensure peace and order, including crime prevention, law enforcement, and conflict resolution. Ang RE 7160 nagmando sa mga local government aron masiguro ang kalinaw ug kapsay uban na ag pag-prevent sa crime ug pagtuman sa balaod ug pagsolusyon sa kagubot. It outlines rules in coordinating with national agencies, conducting community-based programs, and maintaining public safety. It outlines rules nga mo coordinate uban ang national agency sa pag-conduct o community-based o pag-maintain sa public safety. Second, Kapwa Program, a community-driven initiative to foster peace by addressing crime, conflict, and disorder. Ang Kapwa Program usa kuno ni siya ka initiative to foster sa community aron mulambo ag kalinaw pamaagi sa pagsulbad sa krimen or kagubot. Emphasize community participation, conflict resolution, and crime prevention through grassroots collaboration. Emphasize ang community participation, ang conflict resolution ug pag-prevent sa crime pinaagi sa pagtinabangay. And the last one, urban context. Urban areas face unique challenges that require tailored peacekeeping strategies. Ug moingon gani tag urban, nakaatubang na sila sa matinding hamon na, for example, lain-lain og kanang dili pantay sa community, nanginahanglan na silang mga strategy para sa kahapsay sa ilang community. The code and program aim to build safe, inclusive communities by integrating local governments, law enforcement, and community engagement. Ang code and program nag-build sila og safe and inclusive communities pinaagi sa pagkahiusa sa local government. Og sa laktod pa na pagkaistorya, naglink og legal mandates ang RE 7160 ug action sa komunidad aron sa paglambo sa kalinaw ug kahapsay sa lugar. The composition, function, and legal basis of the Lupon Tagapamayapa Barangay Justice System under the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160. The composition of the Lupon. A Lupon is established in each barangay led by chairperson and 10 to 20 members chosen by local resident. Kibali ag Lupon usa ni siya nga gitukod sa matag barangay nga nag-lead si chairperson ug naay 10 to 20 nga member nga gipili sa mga residente. The members serve 3 years term and may be re-elected. Ag mga members nagtermino ra sila kotobra 3 years pero pwede pagyap sila ma-elect next kanang sa pana eleksyon.